Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en swahili. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Christ Equality Fondation. Œuvre évangélique internationale. Ensemble avec le Dr Jacques Mutombo, ministre de l'Évangile éternel, vous propose de suivre cette présente rubrique pour votre édification spirituelle. Tous les enseignements du Dr Jacques Mutombo sont disponibles sur christequality.com/jacquesmutombo.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Tozwi ba Biblia na biso Genèse 38. Tana Biblia yetu Mwanzo sura yake ya 39. Tozwi à partir ya verset 25. Abeba pa mstari ya 25. Comme on l'a mené dehors, sawa vile balimuleta nje, elle fit dire à son beau-père, akamwambia mko yake, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent ni kwa mwenye hivi vitu que je suis enceinte. jo ule alinichukulisha mzigo. Reconnais, je te prie, Tambua na kusi, à qui sont ces cachets, hii chapa ni ya nani? ces cordons Ikamba et ces bâtons. na hii bakora. Tobondeli. Taomba. Seigneur Dieu de grâce, merci Jésus de rendre yo ngolo na pokwa oyo. Merci nengo sangisi biso pour la ndenge so so ngasa sangisa bana sela mapapu na ye. Merci pour ton monsieur Nicolas Mesa au temple ko bibale li papembe pe vigno. Li papembe suni zoto no vigno makila. Tolia suni tomela makila tozo bomoi tutelemeli ngwanyo so satana. Pambola makonti tukotanga tubonele bona komo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Topese église mbote na komo na Yesu Kristo. Pateka kisanya kwa jina la Yesu. La base lelo ezali point virgule ya enseignement na biso. Minajua leo ni nukta juu ya mafundisho yetu. Parce que tu es bien l'été aussi la gaga mukola lèvement au Salema. Tunajua sasa maombi pesa mpaka siku ya leo itakuya. Ba aussi longtemps l'église est encore sur la terre. Kama kanisa chingali chini ya dunia, Motei na kukina kotelema, mhubiri ndio anaweza kusimama, mais molimo azoko bakoloba. lakini roho inaendelea kusema. Parce que yende a changé ba vase. Yeye ndio anabadilishaka vyombo. Parce que chrétien zoloba était l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Andiko nasema roho ya Bwana ilianza kutingizika juu ya Oh, maji. les eaux ils allaient les hommes. Maji ile ni batu. Par rapport à Genèse 49, Kufuatana na Mwanzo sura 14. tango Jacob azotala Ruben, Wakati Yakobo anamuona Rubeni, alobi que Ruben zali son premier-né, anasema Rubeni mzaliwa wake wa kwanza, sa force et sa vigueur, nguvu yake na uwezo wake azali comme les eaux impétueux. iko sawa maji mkubwa. Ah, ça veut dire les eaux ils allaient Ruben. Nusa maji nekalaka ni Rubeni. Donc ça veut dire Ruben c'est le premier-né. Nusa Rubeni ni mzaliwa wa kwanza. Oh, le premier-né ils allaient ministre. Nusa mzaliwa wa kwanza alaka ni mwamziri. Ça veut dire le premier-né dans l'assemblée ils allaient les ministres. Donc mzaliwa wa kwanza muibada Oh, nekalaka. le vrai ministre qui est le Seigneur Jésus, Ministre wa Bwana kwa Yesu Kristo. c'est lui le premier-né. Je ndio mzaliwa wa kwanza. Car Colossiens Zolobaite, Wakolosa inasema il est le premier-né de toute la création. anakuya umbile wa kwanza juu ya umbile yote. Ça dit mwana ya liboso ezalaka nde Yesu Kristo. Mtoto wa kwanza ni Yesu Kristo. Siko lokola ye nde mwana liboso ezali ministère. Yale yeye ndio mwanzo wa kwanza kwa huduma. Parce que na ombre Mukivuli Levi azalaki troisième. Levi alikuwa mtu wa tatu. Metango bakonfie ye charge ya kokamba, Wakati wanampatia ile madaraka ya kuongoza, batiaki ye na place ya bapremière-né nyonso ya Israël. aliweka papazi ya bazalo wa kwanza mu Israeli. C'est-à-dire automatiquement Levi akomaki le premier-né des enfants d'Israël. Pale Lawi anakuya wa kwanza yule watu wa Israeli. Voilà pourquoi, comme Jésus, le véritable premier-né, Sawa vile Yesu mzalo wa kwanza wa en Yakobo. lui il y a les 5 costumes. Ndani yake mnakuwa mavazi tano. C'est-à-dire ba costume wana nde ezali batei. Ile makoti tano kwa ni bahubiri. Oyo a utilisaka bango
pour sa gloire. Bali anatumikishaka juu ya utukufu wake. Asante madame. Unafuata mzuri. Car l'écriture dit Andiko nasema dans Proverbe 25 Mezali sura ya 15 verset 2 lobi, mstari wa 2 la nasema gloire de Dieu c'est de cacher les choses, utukufu wa Mungu ufutika vitu la gloire du roi c'est de les sonder. na lakini ufalme ni kuichumbula. Roi oyo asondaka ezali roi oyo te bazotambola na mokili oyo. Ufalme ule anachimbulaka iko ule anatembea chini ya dunia. Mais le roi oyo asondaka ezalaka nde ministre. Ule iko naingia muketo negalaka ni ministre. Parce que le frère Isaïe lobi, Ndo ndugu Isaya anasema notre Dieu c'est un Dieu qui se cache. Mungu wetu ni Mungu iko na fuchama. Salita nzamba azobomba na kati ya l'écriture. Wakati Mungu anafuchama ndani ya maandiko. Le roi n'a qu'au sonner les écritures pour bibisa ce que Dieu avait caché. Atengia muketo ndio kumwele kenye Mungu alifuchika. Amen. Amen. Voilà pourquoi Kwa maana biso batutoko kolemba, sie batu tunaweza totoko kotelema, tunaweza mais kushimama. le Saint-Esprit choisit ses costumes. Roho Mtakatifu anatafuta kochi yake. Yango toloba l'évangile éternel. Nasemaka mwinjili ya milele. Moto ya suki sinalité ya azate. Ule anaisha na mobile hana Que soki ye atei, musema kama yeye anahubiri après ye mutu muso akoteya te. kisha yeye hakuna mwingine atahubiri. To soki akufi Kama anafariki esili, unaisha. Saint-Esprit atelemi. Roho Mtakatifu inashuka. Wana foke ne kapa babranamiste. Ile inapita kwa watu ya Abrahamu. Donc okuta baona culture wana. Na makuta watu na mwile. Lokola prophète na bango akufa, Ile nabii wanaweza kufa. zambo ya bango atika na ekoloba. Ule wao acha anacha. Alobaka ne zute. Asisemake tena. Bakomi kala kolobaka ba Mateo kosakona bango alobaka kala wana. Ahubiri mpaka ile mhubiri wao warubiri yaka zamani. Na ba erreur. Na makosa. Ça dit kune soko ye lelo lobi que Dieu m'a parlé de vous. Nenda kuna sana Mungu alinisemeza. Parce que yo sanani. Wanakuuliza wewe ni nani? Yo nani? Wewe uko nani? Zabasa lobelaka mutu mo. Yesu semeza kama mtu moja. C'est diabolique. Iko ya kishetani. Wazola malam. Unapata Parce que écriture zolo ba na Hébreu 1. andiko la sawa Ibrania sura kwanza. Nzambe alobela na ba père ba alobela na ba na nzela alobela ba prophète pour na ba père. Donc baba Mungu alisemeza kupitia manabii. C'est-à-dire ba na lobela de ba prophète liboso. Anaanza semeza manabii mara Mais dans ces derniers temps, hii nyakati ya mwisho il parle à travers son fils. anasema kupitia mwana wake. Oh, Dieu parle à travers son fils, Mungu anasema kupitia mwana à wake. travers les 5 dons ministériels. Kupitia ile zawadi. C'est là où Dieu parle. Ndio mule Mungu anasemezea. Est-ce que madame? Unafuata vizuri. Paul apanda, Paulo anaanza. ba Pierre, Ba Petro ba Kufa, anakufa. l'ité ils ont continué kaka. Mahubiri inaendelea. Tilelo, Mpaka leo. Dieu continue à parler à travers son fils. Anaendelea kusema kupitia mwana wake. Dans ces derniers temps. Hii nyakati ya mwisho. Dans le dernier temps, Wakati ya mwisho. c'est l'état de la fin. Ni wakati ya tunaenda. On attend de la fin. Oui. Wakati tunaenda. Il y a seulement un seul prédicateur. Kwa mhubiri mmoja. C'est le Seigneur Jésus. Bwana Yesu. Il utilise les enveloppes. Anatumikisha tu mabasha. Parce que madame, Unafuata vizuri. utoko kufa, Mtu anaweza kafariki. mais Saint-Esprit kufa kati. Lakini Roho Mtakatifu Ils ont continué kusala musala. anaendelea kufanya kazi. Tozali kocha point virgule sur notre enseignement Juda et Tamar. Kunaweka nukta kwa mafundisho ya Yuda na Tamar. Juda se séparaki na ba frère na ye. Yuda aliachana na wandugu yake. Akendaki na Sheadilam. Akaenda kwa Adilam. Kuna ndesika zwaki la femme Cananéen. Ule alibeba mwanamke Mkanana. Ndesika histoire ya makambo nyonso tolobelaki ebandaki. Jo pale historia ya mambo yote tulisema ilianzia. Oh, Juda kokende Sheadilam. Yuda kwenda kwa Adilam. Eza pe nzamba longo na éternité. Usamu anatoka Aller umilele. sur la terre. Anakuya pa Parce que azalaki na mission ya kuaccomplir. alikuwa na kazi ya kufanya. Et tomonaki na kati ya démarche, Tuliona mumwendo. une femme apparaîtraki na kombo ya Tamar. Mwanamke mmoja tokelea jina yake Tamar. Parce que Tamar azali bokilo ya Juda. Tamar anakuwa mko yake ya Yuda. Eloko oyo Juda asalaki na Tamar, Kitu kile Yuda alifanya na Tamar. la doctrine, Mumsingi c'est condamnable. iko ya kuapiza. Nasoya madame, Nafuata ça mzuri. veut dire papa bokilo Baba muko akokopima na mwasi ya mwana na ye. hawezi kutoka na bibi wa mtoto yake. Ni mwasi ya mwana ya mutu tel Hata bibi ya mtu fulani akoki kobima na tata ya mobali na ye. hawezi kutoka na baba wa bwana yake. C'est le péché. Ile ni zambi. Nasoya madame, Nafuata mzuri. eza lisumu. Iko zambi. Mais la prophétie, Lakini munabii c'est une bénédiction. iko baraka. Nasoya madame, Unafuata mzuri. nalobi bien la prophétie c'est une bénédiction. Munabii ni baraka. Parce que awo ezalaki nde scène prophétique. Hii ilikuwa ni kazi ya unabii. Ndenge
Lot abima na bana nemi bana basi vile Lot alitoka na batoto yake bawili banamuke ezali na doctrine babe mu msingi iko mbaya mais na prophétie lakini mu nabii c'est une bénédiction. baraka. Pourquoi? Parce que komona ezala Lot. Utaona ikuye Lot. Ezala Juda. Ikuye Yuda. Ba acto ba posa. Matendo le balifanya. Kolo afrapa bangote. Bwana asikubapize hapana. Asika bala? Kolo abeta ta bangote. Bwana asikupiga ta bangote. Sadi kolo ayebike bantu babandoko poser zala ki delilandisa kole. Bwana aliona sabile kwa nafanya iko mafundisho. Et comme ça donc l'accomplissement est causal dans la suite du temps. Matimiliziko yatafanyika mnyakati ya mwisho. Likolo ya mtu moko boy. Uyulu ya mtu moya fulani. Parce que ici tu dois comprendre que jo hapa tunaelewa. Juda tambo amoni prostituée. Yuda wakati anaona mukaba. Bona Tamar ayebaki ete yenda za Tamar. Tamar alijua sasa yeye ndio Tamar. Ka ayebaki ete wana za Juda. Na alijua sasa ule mtu anakuwa ni Yuda. Mais Juda ayebaki ke mwasi wana za prostituée. Yuda alijua sasa ule mwanamke ni mukaba. Asa bala. Azuye anamumbeba. Na vazo ya pesa ke biloko bisatu. Kabla mbele alipatia vitu tatu. Desika tokolobela ngolelo. Jo pale fata sema leo. Les trois choses. Vitu tatu. Oyo mwasi asengaki. Bile bibi alilomba. Avant bakende naye. Kabla bende naye. Et tolobaki ete. Na tulisema. Les trois choses parlaient de Juda lui-même. Vitu tatu bianza kusema juu ya Yuda mwenyewe. Parce que ça biloko eutaki na Juda. Ni vitu bilitoka ndani ya Yuda. Tomonaki cachet. Tuliona chapa. Cordon, tuliona kamba na bâton. Na tuliona bakora. Ces trois choses. Ile vitu tatu. Mwasi nde mutu asenga changu. Mwanamke njo alilomba. Amona kie na ngona maboko. Alimona nayo kumikono. Etango azu semence. Wakati anachukua mbegu. Na biloko asimbaki. Na vitu bila libamba. Ekokali. Binaeleana. Eso zoga mala. Ça veut dire la parole est à kati na yo. Neno liko ndani yako. Na ba œuvre ko manifester. Na matendo yako kunaonesha. Il fait kokana. Inapasa ideale. Vous allez questionner. En toi, il y a autre chose. Makambozo pratiquer ces pélos. Moi, si so kazana zemi. Batu yoso ba weba que cette femme azana zemi. Zemi na ya kokende nango partout. Jamais so kakomi na bar. Kama nafika mbalaba. Aziz na bar. Aziz zemi na tiki na ndaku. Anabeba mimba yake anaacha kunyuma. Hakuna lobia tuka awa. Anasema hapa. Awa to sakana pesa. Atacheza tika awa. Atukana urekipere zemi wana pre. Hapa mimi tawebele mimba yangu baadaye. Tosoka ke matanga. Kanenda kukiria. Ngobi na matanga. Afika kukiria. Zemi tikani na ndaku. Mimba na wakembe kumulana. Vraiment. Hapa. Alobi vraiment awa nazo sakana. Hapa mimi nitatembea nitacheza na. Hapana. Partout ba weba kazana zemi. Fashion de badaso kuna. Sadi mwana nzambo azana semence. Utoto wa Mungu lako na mbele. Partout ba weba kazana parole de Dieu. Badaso kuna neno la Mungu ndani yake. Ezate mukolo ya matanga nde opengwi. Aina sasa siku ya kilio njoo. Mukolo ya fête opengwi. Kweli kopengwa te frère. Non. Tu sais tu tombes. Donc unaanguka. Okwei. Unaanguka. Voilà. Il faut courir kapeli ngala bien. Kopengwa. Donc abuni nzela. Unapotea njia. Ah OK. Ça veut dire kusema ego bateke soko ke matanga unaenda mkilio abodi ke awe za matanga to fête kilio ni fête to ke fête wala unaenda deke za ba sera unaenda la badada na église aboya pesa naturel deke nzamba likiaza na kanisa na kuya vile Mungu anapenda po nzamba kela mwasi na bameshi te na babishi Mungu asikumbali mwanamke na mamesha na vya masikio akela ki mwasi ndenge uzawa aliumba mwanamke vile huko pale ukolobimana libumba mama bino siku kutoka mtumbo wa mama bazo ya bazo memona mama quartier wakati vile mama mkartier bazo lo mwana kitoko sasa mtoto mrembo au zaidi bana ba rouge à lèvres kuya na vya milombo wakati ba sirsiri na yawa makiki yako ucheba unaweka couleur unaweka macouleur neti mtu aza neti clown sa clown obi clown baby clown te hein clown bateau basala kama na cirque donc abantu banacheza kama michezo na cirque sika basakana na balio bandani omona mutu moko alati biloko boye mwa ba biloko apakola sala kama babenga bango ba clown bafami tusaba koko bena cheza bena chezesha batu
Ah, obotama ine mwana te. Aukuzalikwa C'est dire obotama ki kitoko na bote wa. Uzalikwa mrembo na ile kuzuri. Tangu nzamba akelaki Eve. Wakati Mungu alumba Ewa. Akela Eve na ba plante te na ba meshi te na ba. Kumbe na maplante na mabesha hapana. Est-ce qu'on a malade? Unafuata mzuri. Ça veut dire yo sœur évangile. Usa wewe dada Tu wengi. dois respecter la doctrine. Unapaswa kuheshimia Ezali po na bomo ino ya seko. juu ya uzima wako wa milele. C'est pour ta vie éternelle. Ya uzima wako wa milele. Soko respecter te. Kama uyeshimie Tira en enfer. utenda mgena. Nous disons par amour. Tunasema kwa mapendo. C'est par amour que nous vous Ni disons. kwa mapendo tunaliambia. Olingi osaleli. Unaipenda unaitumikia. Okona nzambe. Utaona Mungu. Oboyi na yo tiki. Unakatala unaacha. Okeli felo. Unaenda moto. Yo moko pona. Wewe mwenye chakula. Aso malade. Mafata mzuri. Obiso to wote ya doctrine solo. Sio tahubiri msingi vile la pasha. Omona jour la fête. Siku ya karamu. Ah, lelo eza jour la fête. Leo siku ya karamu. Wana atie ba mesh. Bala anaweka babeshi. Atie ba biloko. Anaweka vitu macho. Anaenda C'est pas kukaramu. ça va na zemite. Donc ça sina na mimba. Akosaka. Analandaka. Kozaka na basi pe bakosaka zemi. Kuko babibi wale analandaka sana kwa. Azali na ngote. Ana nayo. Mais soko za na zemi solo qui est la parole. Kuna mimba itakwenda kwa neno. Ekoboyisa yo biloko lingaka. Itakukatalia vitu vile unapenda. Parce que moi so avi zemi. Tubidi ule kwa. Ataza ko lingeloko wana makasi. Atala nza penda kitu moja. Zemi ko ebiseke kolia yango Mimi sute. naomba shukuru tena hiki. Amoto sango. Ataheshimia. Voilà pourquoi la vraie parole que nous avons. So kwa maana kwa neno yako tuko nayo. Tango tozozo yango. Wakati tunaitenda. Ezopesa biso noze. Ile tupatia noze. Na babiloko nyonso tobanda kolinga. Na vitu vile tunaanza kuliaka sana. Ezopesa biso noze pour que tolinga ngo Ile sute. tupatia ya kutapika tushukuru tena. Azwa malade. Parce que ngai ndenge naza kolana na parole. Vile yako na neno. Naza lokola mwasi azemi. Nusa mwanamke wa Oyo aza na noze na biloko nyonso ekosepelisa mwana te. Ule kona noze ya vitu vile vitamfurahisha. Parce que l'écriture lui c'est lui qui a le fils à la vie. Donc ça ule kona mwana yako na uzima. Comme j'ai la vie de la parole, Iko na uzima neno. tout ce qui n'est pas la parole Yote iko neno. ekosepelisa la vie te la parole eza na kati. Haitafurahisha uzima ile ndani yako. Omona mwasi wana azobwangaka baso ipapa. Unamwona wana tema mate vazi. Baomona esale. Batamona wa uchawi. Orgueilleuse. Eko mtu wa kiburi. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que bao baza na zemi te baotika na comprendre Bana te. bana na mimba bataelewa. Seulement kaka mwasi azemi ndako comprendre muninga na ye. Wa mimba zote elewa rafiki. Parce que basi azemi base communiquaka malamu. Juu mwanamke baba mimba banasumuliaka mzuri. Eza wanenge batu bakosake batu makaya bazaka na bolingo mingi. Vile wanasema wanakanda sasa batu banafutaka wana mapendo sana. Ah, oyi batu makaya bazaka na bolingo. Batu kufuta wana mapendo sana. Bolingo nini bazaka na mo? Mapendo kana. Ya boba muninga? Ya kuwa rafiki yake. Wale de bolingo. Ile ndio mapendo. Na zuli kaya na tigelio. Na beba tumbako. Soke ezali na tibero o communiquer tibero. Communiquer na upatia tibero. Est-ce que tanga na pakela te balobi que non ne fumer c'est préjudiciable à la santé. Au sababu wanajua sasa kufuta kuna haribu afya. Est-ce que madame? C'est dit bato makaya bazaka na bolingo te frère. Batu baba tumbako baleke na mapendo. Kopimela mutu likaya nde bolingo. Kumuima tumbako ndio mapendo. Kopesa likaya eza bolingo te. Mupa tumbako haiko mapendo. Est-ce que madame? Ça dit dans la parole. Ndani ya neno. Moi so azana zemi. Na o muso azana Na zemi. ule kona mimba mwingine. Baso na kate. Abata kokotana. Yeso kona basa zemi baso swala. Sasa mwanamke wambia wana kokotana. Datuni. Nauliza. Mwasi azemi. Mwanamke na mimi. Aswanaka na mwasi muso azemi. Anakosana na mwingine kona mimba. Hapana. Parce que oswana quand? Para kosana te. Quand est-ce qu'on oswana? Saka. Parce que zemi zo préoccupé. Mimba inambeba wa. Ezo tie ba mal à l'aise. Inampatia mama bitu ya shoko. Ba mkongo pasi. Mkongo kulumba. Ba douleur. Maumivu. Ba maladie papa ba. Malari. Ba nausée. Nausée. Kotambola difficile. Tembea nguvu. Quand est-ce qu'on oswana na muninga la nase? Aswana malamu. Unafanya mzuri. Amen. Makamona solo beza makasi na base munene. Mambo nasema iko ya nguvu. Quand est-ce qu'on oswana? Atenda kukutana naye. Aswana te. Asta Kuna nini naza préoccupé? Msiko na mbeba. Na likamwase bila kati. Msiko na mbeba mambo. Pema mukuse. Donc pepo kidogo. Ça dit soko meki kolobane liloba ezaka pema. Nazoka pema. Et puis moi ça c'est jama bundaka, jama swanaka. Mwanamke mbiba shikombanake. Ata bazo provoquer. Ata bana mu kwa mchoko. Comme mazana mwana. Ça vile kona mwana. Il faut protéger. Il n'a pas sa kukinge. Amen. Amen. Amen.
Amen, église. Amen. C'est ça. Jovi. Ça dit, mouton a vu parole. Mouton a la même année. Azala nous préoccuper la parole n'est pas au Kamabo Moïnaï. Et moi ici, ma chérie. Et moi ici, ma Kaya. Et moi ici, ma Sanga. Ça dit, parole, les allons nous détruire. Quand est-ce qu'on nous soit? Quand est-ce qu'on nous soit? Ça va me faire à Oswana. C'est à Oswana. À Zotonga. C'est qu'en lui, il n'y a pas la parole. Parce que la parole, il fait même une préoccupation. Il y a vie dans ils ont dit qu'ils ont bundananou na makabo ya zo lité wanatika. Voilà pourquoi Zemioyo Tamara ala nango. Et cette Tamara ezaki Zemia vie. Ilikuwa ya busima. Ça veut dire azo batela mwana ya Jida na kati na. Leo nachunga mtoto wa Yuda ndani ya. Otolobai koya ya Jida. Sakuya kwa Yuda. Ezali nde Jésus koya sur la terre. Sasa Yesu kuya chini ya ulimwengu. Et aye na anakuya apesi semence na ye. Analeta mbeko yake. Atiki trois choses. Anaacha vitu tatu. Après accueilli. Kisha naenda. Jusqu'aujourd'hui nalo azokite. Mpaka leo hayarudia. Ndenge toza na zembi na ina biloko ne bisa. Hivi vitu hapa tuko na mziko yake na ile vitu tatu. Esika biloko ne bisa to eza. Pale peko vitu yake tatu. Esika makadiside ko sala. Pale mawazo yake iko. Pensez na iko zala yente. Mawazo yake haitakuwa pale. Eza kaka na pesa mwasi moko. Ipate mwanamke mmoja. Semence na ngai. Mbeko yangu. Na biloko na bisa. Vitu yangu tatu. Eso kama la. Fata mzuri. Ndesika pensez na nyoso ko sala. Jofuasi mawazo yake tatu. Ça dit cette femme. Usaule mwanamke. Oya askomi na zembi. Il doit se comporter comme une femme qui a la vie. Bafero baza na vie baso na kate. Écriture zolo baboy. Ce n'est pas le spirituel qui combat la chair. C'est la chair qui combat le spirituel. Est-ce que madame? Zamba Paul azolo belango par rapport à Isaac na Ismaël. Paulo kulesemea Isaka na Ismaeli. Azotalisa ke nzoto nde ebundisaka ya molimo. Anasema mwili ndio nakombalisaka ya kiroho. C'est-à-dire soko moni ba frère bazoswana. Unaona banduku beko na kokota. C'est que moko asa spirituel. Msa moyo kwa kiroho. Moso asa charnel. Na mwingine kwa kimwili. Jamais ba deux spirituel bazoswana. Baote baba kiroho ba wila besu kokota. Comment Saint-Esprit ngana nango? Doro mwile niko nayo. Na oyoza nango. Na ile wako nayo. Eyoka na kate. Aishinde kushikupatana. Ça c'est quel genre de Saint-Esprit? Ile ni siriro takatifu kati. En tout cas, il vient na koka usupporter ete. Na undu spendake présence na ye et tu as mal à l'aise. Wapo wake imine ni c'est que en toi tu n'as pas la parole. Ndani yako hamuna neno. Les frères Moïse a dit Musa anasema bandeko babundaka te. Banduku abakombanake. Les frères ne se battent point. Banduku abapiganake. Aswa madame. Unafuata mzuri. Ba frère baswana te. Banduku abakokotanake. Ça dit c'est lui qui a la parole. Ule kona neno. Oh pas à la parole. Ule kona mwingine. S'il y a un problème. Parce que le problème peut venir. Mais on cherche toujours à régler par rapport à la parole. C'est ça qu'on dit bana nzamba kwa. Sio kuishi kwa watoto ya Mungu. Bana nzamba batetaka makambo na nzoto te. Watoto ya Mungu batetaka mambo. Batetaka makambo ndenge muto o réfléchir te. Batetaka toujours makambo par rapport aux écritures. Baikata kufuatana na andiko. Parce que makambo oyo yakati na biso. Juu mambo inatokea hapa. Bible pesa solution ya ko traiter makambo nyonso. Inaweza leta jibu mnamba kukata mambo yote. Voilà pourquoi so kwa maana toi un enfant de Dieu. Wewe kama mtoto. Yo za na parole na kati na yo. Na neno ndani yako. Tu dois savoir. Unapaswa kujua. Ndio sengolo bate la parole wana. Namna kanya kuchunga ile neno. Moi ça zembe abate la kasebi pona nini. Mwanamke wa mbele kwa bibi. Abanga ga iloko moko. Anjua kitu kimoja. Avortement. Asitoshe sipomoke hapa. Soko somo na somo eko bunda tu. Kama nakatala kukombana tu. Ezala asala fortement. Nijui sibomoke. Oh kozala fortement. Kubomoka kwa mimi. Ezalinde kozala naufrage na foi. Ni donc ni kuanguka muimani. Aso mala. Voilà nzabo asodo azana foi qui est la parole. Mtoto mule na imani kwa neno. Il doit protéger ça. Anapaswa ichunga. Asala naufrage na foi te. Donc ashezi kuanguka muimani. Poye bake mukolo mobala koya. Sana siku Bwana takuja. Arozane na posa biloko na nisa. Ata lazimisha vitu yake tatu. Ndelo wa kuluka bwana. So vitu bila tatafuta. Tango
Juda atindaki aminae. Wakati Yuda anatuma rafiki yake. Atindaki polani. Anamtuma juu ya. Ako no lukele biloko ne misatu wana. Anamtafutia vitu yake tatu. Sadi mwaso azana biloko ne misatu. Sasa Biblia kuna vile Juda ko lukaye. Yuda atamtafuta. Kasi ngabala. Et puis mwaso azana biloko misatu. Na Biblia kuna vile vitu tatu. Ako kufa lisusu te. Hasta kufa. Parce que biloko misato eza na kati na ye. Vitu tatu biko ndani yake. Il n'y a plus de la condamnation pour tous ceux qui sont dans Jésus-Christ. Hakuna hukumu kwa wale beko ndani ya Yesu Kristo. Il n'y a plus de la mort. Hakuna mauti. Ni de la condamnation. Hata hukumu. Amen, Église. Amen. Et c'est souté. Haiko tena. Pourquoi? Tu as nini? Parce que tu as Jésus en toi. Tuko na Yesu ndani yako. Est-ce que tu as madame place voilà? Ndalo mzuri pa ile hali. Ça dit tu dois protéger la vie qui est en toi. Unapasha kukinga uzima wako ndani yako. Et sengelo tambola kolabisa la parole. Nikusema unatembea kufuatana na neno. Ba tubiskano sobaye ba ke yo samelaka. Kazi yote watu bayasa unaona. Obe kama usangai. Ile ni sangai. Obona utuna frère. Unauliza ndugu. Sœur. Dada. Bali priete pour nani? Taokuwa maombi juu ya nini? Ote. Hapana. Datongo mama na ngai otala ngai. Asubuhi mamangu anakuangalia. Papa na ngai otala ngai. Babangu anakuangalia. Ba camarade na ngai otala ngai datongo. Dimanche yango moyena ya prier ça. Même na après midi. Hata mu wakati après midi. Na moka ba camarade ba ba rendre la visite. Ndio na tu ba rafiki balikuwa kunitembelea. En tout cas jusque là na ba éviter que yo sabela. Non mu dia kweli paka hapa baya yo sio naombaka. Na ba éviter que yo sabela. Aba yo sio naombaka. Parce que ceux qui ba yebi que yo sabela. Aba yo sasa tu unaombaka. Il faut mutinyo soiseau raisonner. Inapasha mtu atawazi. Atalier. Anaangalia sana. Lelo jour ni mardi. Leo ni shuka ni mardi. Ah, héros. Anasema frère Roger ton coup t'as été? Frère Roger atakumbata. OK, prière. Atenda maombi. Bon yate. Hawata kuja. Amen. Baye. Banakuya. En tout cas, vous salez bien ndenge boye. Mnafahamu mzuri hivi mnakuja. Mais en tout cas, il faut na l'église. Inapasha jeka kanisa. Prochainement, on est ce mardi. Est-ce que si mara hilo takuya kazi? Dimanche, mais bon, muto alongwa na ndaku ne paye azo sambela te. Mbagano toka juma kumkwake asho. Aye na ndaku na tombo. Anakuwa kwa suru. Il te disait pour obeto lo masolo inutile. Anaanza kukulengamisha. Mais okimi pelo sabu. Unakimbia uende. Tu es un païen. Uko mpagano. Ngam mamo abotinga. Mama mwenye mzaa. Aye na ndaku boy. Anakuwa kunyumba. 16h azokota. 16h anaingia. Ah, mama yo zo 16h. Mama unakuwa 16h. Otenga na yo na rita. Bala oke prier. Sasa mimi nataka maombi. Bala oke prier. Mimi nataka maombi. Soko za pressé. Kama uko haraka. Atuka kende oya talobi na famille. Wende ukwata kesho. Soko za pressé de. Kama uko tayari. Kende pa voisine na wana boba lobeta masolo zela la tienne na wewe. Mwende musungulene ndio unakuja. Et comment ceux qui alinga ya kanisa. Kama nataka kuendangana tu sasa. Mutombo oyo. Asa na prière. Eko kumaombi. Faut batu bayeba ke yo sambelaka. Napasa watu wasa unaombaka. Amen. Asa magano zo na ndango. Unafuata yo. Faut batu bayeba ke yo sambelaka. Wasa unaombaka. Omoni likambo yo. Batu balingi bayiba. Batu wafia kuiba. Bazo kocha komolo na kati. Banaisha ndio. Boko yo bite. Muna safari. Yena makambo kuta ko. Wewe mambo asenye. Soko akocha. Kama ningia. Yeba ko ke chef oyeba. Sasa chef atayu. Yesu ga yekaka. Yetu kalinga mwimambo. Dossier baby. Mambo yanalika. Mais yote. Ah, ula pana. Réunion ba miyi yo na kati. Réunion ba mwingi wenda. Coach wala. Unaingia mule. Oh, celui qui travaille à l'hôtel Mage l'hôtel. C'est exploité très mal. Il est versé batumikisha mbaya. Celui qui travaille à l'hôtel Mage l'hôtel c'est Mwibi. Bazo yiba wala. So bazo bake, celui qui travaille à l'hôtel Mage l'hôtel. Yo il faut ba tout na quartier partout ba bake yo pia. Est-ce que vous avez madame? Que le Seigneur vous bénisse. Les trois choses qui dans ma boko ya Juda, c'était la vie de Juda. C'est-à-dire à cause de la femme, à cause de l'amour, il a donné toutes ces trois choses. C'est-à-dire il y a tikala de l'autre côté frère. Juda zonga ma boko pamba. Tout ce que Juda avait, aperçu à mon femme. Est-ce que madame? Moi c'est tikali na nyoso. Ya zongi maboko pamba. Est-ce que vous avez madame? Ces trois choses là, c'était la vie de Juda. C'était lui-même. Il s'est donné. Deux écritures. Deux écritures. Ephésiens chapitre 5. Ephésiens 5.
Waefeso sura yake ya 5 verset nango verse yake 24-25. Même à 26. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari à toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau. Verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Ça veut dire ici, Jésus il s'est livré lui-même pour l'église. Comme Judas, il s'est livré aussi lui-même pour Tamar, afin pour la sanctifier avec de l'eau de baptême, afin que ces jours-là, tant qu'on s'est présenté, Azala ni rite, ni tâche, et l'autre côté à mon côté, c'est le jour où on s'est présenté, va trouver sans péché. Voilà ces jours-là. Dans Tamar s'est présenté du bosso à Judas, parce que Judas c'est le lion. Il était le juge. Quand il regarde la femme, il voit qu'en elle, sans défaut, sans tâche, sainte, irrépréhensible. Amen. Amen. C'est ça ces jours-là. Parce que les trois choses qui est à nous à l'église, yango ndeko pito la biso liboso ya Nzambe, yango ndeko lakisa ke tozali basantu, eza maloba te, mais ezali nde les trois choses là qui va nous confirmer que réellement nous sommes son épouse et nous portons sa sémence. Amen. Nous avons sa vie. Maintenant, sur ces trois choses. Parce que nous sommes présents. Tozongi na 1 Jean. Oyo totangaki dimanche. 1 Jean chapitre 5. Verset 6 à 8. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage, parce que l'esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage: l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Ici le frère Jean Lobi, Jésus est venu avec. C'est-à-dire Yesu aya maboko pamba te. Yesu aya qui a trois choses: l'esprit, le sang, l'eau. Amen. Amen. Il est venu avec trois choses. Il a laissé ça à l'église. L'église de Moutatira Gango. Ces trois choses étaient la richesse de Jésus. Était son abondance. Sa vie. Il a amené ça. Souvenez-vous. Un enfant. Le fils, la foi prodigue. Parce que la foi prodigue toujours les églises, hein. Amenez-nous dans la forme, parce que nous sommes dans la tunique de plusieurs couleurs. La foi prodigue, parce que lui il était le dernier. Avant lui il avait son grand frère. Grand frère
Mère n'a jamais un souci, il y a qu'on s'éloigner auprès du père. Ata s'éloigner, Azalaga na chambre. Mais l'écriture dit ceci. C'est le garçon là, allé auprès de son père. Il dit, Père, donne-moi ma part. Et ça n'a pas de nakili na mboka moko ya musika. Père pas boité. Apprécié. Ça y est parabole, hein? Apprécié par naïe. Et cet enfant a quitté la maison de son père. La Bible dit ceci. Akendaki na pays moko lointain. Ça veut dire la maison du père. Maintenant, il y a un pays moko lointain. C'est la madame? Lointain. Ok, avec sa richesse. Tant que comme na mboka lointain wa. Hier aluki barishte. Ya ke luka ba prostitution. Parce que kitire lobi. Azo ki bosune nyo so bebi si yango na bakaba. Ça dit richesse nyo so tikela yango ba prostituer. C'est quoi comme pauvre? Est-ce que madame? A comme pauvre. Ami l'obéli. T'as la commis pauvre. Ami l'obéli. Dans la maison de mon père, il y a du pain là-bas. Il y a beaucoup de serviteurs. En tout cas, je dois retourner. Non comme un fils, mais comme un travailleur. Pourquoi c'est pas le ban des papa? Les papa, les masakoli. Parce que quand il a quitté la maison du père, il était fils. Mais quand Ozonga tel le rôle la fils frère, il retournera au rôle la serviteur. Tu comprendras bientôt. Yolanda na mala. Faut que ça confiance na bataille na biloko bataille no bana makamwa nzambe. Est-ce que madame? Le Seigneur vous a donné cet évangile. Que le Seigneur vous bénisse. Elle a commis pauvre, hein? Et si quoi ami l'obéli, dans la maison de mon père, il y a beaucoup de choses. Si quoi azoro baboué. Père. Azoro batanga okoma pas père. Olimbi sangai. Jamais pas limbi sangai. OK. Si quoi a eu décision. Il y a zonga nanda kwa tata. Et simba bien. Moi nana liaki karusha mangulu te. Wane za mari misambu ayemba satana. Ayemba shetani. Kolala kaka na bangulu kolia kaka na bangulu. Kula na bangulu be kula na bangulu. Aucun pasteur a corrigé iloko wana. Hakuna hata pasteur mwanyaisha kuletaka. Kwa bazaki Saint Esprit. Juma kashina Roho Mtakatifu. Bible lobire ke il cherchait. Il s'arrête kutafuta. Pape sa ebiloko na memuta kopese azala kite. Ampatie ile bitu memuta kumpatie akukuweko. Doit dire kite. Boso kambe kaka kolia biloko bangulu. Kana unaka tu bitu ya bangulu. C'est fini. Allah zo masuna ndakwa perte. Allah zo masute frère. Entre parenthèses. Aujourd'hui du Seigneur. Parce que chaque chose a son temps. Est-ce que madame? Ok. Parce que Bangulu bazaka ba faux prophète, hein. Ok, tu tiens entre parenthèses. Que Dieu soit loué. Era bado zonga. Wakati anaanza kurudia. Kozonga zozonga. Le père a monié. Le père était dans la maison. Il a vu son fils. Il a quitté la maison. Il est allé recueillir son fils. Azouye. Bazongine na kachanda. Mais tant bazongine le moyen na que mon fils était mort. Il est revenu à la vie. Ça dit, Père a expliqué, le départ du fils, c'était la mort. Le retour du fils, il est revenu à la vie, c'est la résurrection. Est-ce que là? Maintenant, toi avancer. Le fils
mwana c'est Jésus. ni Yesu. Parce que son grand frère, c'est l'image de ma prophète. Juu bakubake ni picha ya banabii. Image de ma prophète. Picha On bazalaka jamais d'intention à kokele na pays lointain. bana baweke na uwezo kwenda nchi ya mbali. On boutoze une intention kokele na pays dans le pays lointain, c'était les cadets. Ule alikuwa na uwezo kwenda nchi ya mbali ni baba. Parce qu'en réalité, le père avait seulement 2 fils. Mungu ya kweli baba alikuwa na watoto wawili. Le premier et le dernier. Wa kwanza na wa mwisho. Oh, le véritable père qui est le Seigneur, le Dieu lui-même, Ule ko baba mwenyewe avait seulement 2 fils. alikuwa na watoto wawili. Son premier né, c'est Adam, premier. Wa kwanza ni Adama. Et Jésus, c'est le dernier Adam. Na Yesu ni Adama wa mwisho. Unafuata mzuri. Et le premier Adam, là, c'est Moïse. Na Adama wa kwanza ule ni Musa. Jésus, le dernier Adam, c'est le Seigneur Jésus. Yesu anakuwa Adama wa mwisho anakuwa. Yali bozo akosala musala délivrance c'était. Kwanza atafanya kazi ya ufunuo. Yasuka de mutakosala musala délivrance. Wa mwisho bana wafanya. Parce que c'était lui qui était le dernier. Tienda kwa wa mwisho. Asonga madame. Unafuata mzuri. Abimina richesse à papa, Anatoka na utajiri ya baba. c'est la richesse qu'il avait. Ni utajiri alikuwa nao. La vie éternelle. Uzima wa milele. Il est venu avec ça. Anakuya nayo. Atikela ngo bakahaba. Anachia ba prostitute. Ba prostituée batika na richesse na ye. Bakahaba bagaya. Voilà là où le frère Paul a dit, Pale ndugu Paulo. des riches qu'il était, Utajiri ule il alikuwa. s'est fait pauvre. Anajifanya maskini. C'est-à-dire quand il est venu avec sa richesse, Sasa anakuwa na utajiri. il nous a donné, Anatupatia. il est devenu pauvre. Anabakia maskini. Je vous dis la vérité, j'étais avec les 3 choses. Juda na hivi kwa. Il était un homme riche. Alikuwa mtu mtajiri. Quand il a laissé ça chez la femme prostituée, Kwa mwanamke mkahaba. Judas est resté pauvre. Anabakia maskini. Soko limoluka biloko ya mwana wana eza wapi? Kama unatafuta vitu ya ule. Et place à ma prostituée, Fasi ya bakahaba. baone baza na richesse na ye. Kama anabakia na utajiri. C'est dans l'église, Ndani ya kanisa. là où il y a la richesse de Jésus. Utajiri wa Yesu Kristo. Ephésiens 3, verset 10, Efesiens 3 verset. le frère Paul Azoloba, Mungu Paulo Dieu a déversé dans l'église Mungu alimwanga mkanisa. la sagesse infiniment variée de Dieu. Alimwanga udongo akili ya sipo mwisho ya Mungu. C'est dans l'église, Ndani ya kanisa. là où il y a la sagesse infiniment. Kwa hekima ya sipo. C'est une sagesse qui ne termine pas. Hekima ile haisha. Et variée. Na iko naendelea. Et variaka. Iko na Voilà cet évangile éternel. Injili ya milele. C'est une sagesse impérissable. Sipo kufa. Et ça varie, ça a la variété. Nenda mbele. Où? Dans l'église. Ndani ya kanisa. Et le fils a tout laissé. Na mwana aliacha Ça, c'était la mort. ile alikuwa ni De son retour, kurudia kwake. il doit rentrer non comme le fils, Asa rudia kama mwana. mais il doit rentrer comme le serviteur. Rudia kama Voilà pourquoi le père a dit, Ndio kwa maana mon fils était mort, mtoto wangu il est ressuscité à la vie. anafufuka. Oh, quand il retourne, frère, Wakati anarudia tu. ça c'est Actes chapitre 1. Hii ni Matendo ya Mitume sura ya Le kwanza. fils montait, retournait vers le père. Mtoto anapanda kurudia kwa Le baba. père n'était pas resté, frère. Baba sikubakie. Le père aussi était descendu. Baba naye alishuka. C'est la nuée qui était descendue. Wingo ile ilishuka. Cette nuée a dérobé Jésus. Wingo inauchukua. Il est parti avec lui dans la maison. Naye ndani ya nyumba. Il est parti avec lui dans la maison, frère. Enda naye munyumba. Est-ce qu'on a madame? Quand il arrive là-bas, Wakati anafika il sera pris le fils. Aisaidiwa. Il sera le serviteur. Aisaidiwa mtumishi. Ça dit, c'est un intercesseur. Nikusanye Mungu ni Mungu. Il intercède à d'autres Yesu façons. anaomba juu yetu. Jusqu'aujourd'hui, frère, Mpaka leo ndugu. Jésus est travailleur là-bas. Yesu uko mtumishi. Il est en train de travailler pour nous. Yeko natumika juu Il yetu. intercède pour nous, Yeko frère. naomba juu yetu. Est-ce qu'on a madame? Nafuata mzuri. Ça dit, les 3 choses de Judas. Vitu tatu ya Yuda. Et ça dit, dans la église. Iko ndani ya C'est dans l'église là où il y a l'abondance de la parole. kanisa mule mko utele wa neno. C'est dans l'église. Ni ndani ya kanisa. Oh, première chose, Kitu cha kwanza, caché. chapa. Est-ce qu'on a madame? Nafuata mzuri. Caché. Ni chapa. Toi, les bibles sont cachés, n'est-ce pas? Tunaishi bote kashe chapa. Ceux qui balingi va valoriser document, Kama napenda kupatia dokima bei. il faut mettre en caché. Inapaswa apige kwa chapa. So ba beti yango caché, Kama napika chapa, ça dit document commis na valeur. sema papier ile inakuya na bei. Na langage ba benga yango ko sceller. Nusaba naifunga. Te. Ko sceller na terme ya les livres scellés de cette chose. Donc munamna ya kufungula miuri. Eza différent
na kosele na terme ya kopesa lettre valeur na benga ngo pesele donc inachana na wakati wanaweka so papier ba soyo tozolobela ezali soya selete comme fermé donc tunasema kama banafunga mais so tozolobela ezali donner la valeur à une lettre hii tuko na semezeni usema napatia bei barua fulani est-ce que madame nafuata mzuri c'est-à-dire soyo bazobenga ngo gage parce que ça trois gage gage ça veut dire eloko bazo simbisa mutu nous ça garantie banapatia bapesi mutu garantie banapatia kitu abana ça veut dire biso ndenge tozabo tozaka na garantie à la vie éternelle ça si tuko na uzima wa milele tunesa soko za na garantie à la vie éternelle te okende kuna te kama una nayo hautaenda kule il faut zala dango inapasa ukwe nayo est-ce que ngabala unafuata mzuri ndenge moko soko liko kota na mandako ya Kongwawa kama unafika mwenye mkongo il faut zala garantie inapasa ukwe na makuta ya wale zo peso accès d'entrer dans la maison ile tunakupatia kuingia mnyumba mutu azalaka na garantie mutu ule kona ile atuka kolo lupango asakana na ete donc mwenye nyumba asimtezea kona nini juli azane loko moko zo pese fale kama na kitu wake nampatia bei kolo lupango asakana ete mwenye pango hata mais mutu azanga garantie mutu ule shina na ile garantie kolo lupango balusakana pa papa anaweza kwanza tu mchezea au toka pa mutu wa bule yo satana rien même garantie hapa maranda kwa garantie ya nyumba si on a beau bimiswa hata sina kutosha hata pa sasa asonga madame ça veut dire gage usema ile garantie et ça trois choses au moins sur la 5 qui pesa la gage moko ni vitu vile tatu na mke ndio maso nipatie kama mais tozo banda la première chose qui est le cachet tunaanza na kwanza ile kuchapa tozina nous Esther chapitre 8 tunabeba Esther sura yake ya 9 tozui à partir il y a verset 8 tunabeba pa mstari yake tena ya 9 écrivez donc en faveur des Juifs mwandike juu ya Bayuda comme il vous plaira vile tedifurahisha au nom du roi mjina mfalme et scellez avec l'anneau du roi na muipige chapa na kikombe car une lettre écrite au nom du roi juu barua ile kuandika mjina et scellée avec l'anneau du roi inapikiwa chapa na ne agano peut être révoquée. haiwezi kubishana. Amen. Amen. Ça veut dire la lettre Usamkanda écrit par le roi, imeandikiwa na mfalme, scellé par l'anneau du roi, amepika chapa na agano ya et mfalme, qu'on n'allait jamais révoqué. haitakuwa na mabishano. Amen. Amen. Ça dit pour que la lettre s'en en fallait, Juu ile barua kwa na il faut l'anneau du roi. inapasha agano ya mfalme. Voilà pourquoi Jo kwa maana le roi soka lingio mfalme kama nakupenda appelle son pouvoir aupatie madaraka, aope sayo anonaye. atakupatia Ça dit son agano. appelle son anonaye. Anakupatia agano yake. C'est fini. Unaisha. Aussi pouvoir. Unabeba uwezo, madaraka. Ça dit zali soya seleo. Iko chapa ile anaweka. Ça dit comme intouchable. Unakuwa sipo kugusa. Muta otouché les insultés. Utagusa hana. Et l'autre fait ça, Joseph Valère d'Égypte. Kitu tupatia Yusufu bale C'était l'anneau du roi. ilikuwa ni agano. Dans le roi apprécié l'anneau, Wakati mfalme mpatia agano. alors sauf mon tour, Anasema kutosha qui sera au-dessus de toi. Ile itakuwa yule yako. Mais toute personne, Mtu wote oya kobolo na anoye, ula takono na hiyo il va se prosterner devant toi. hata inama mbele yako. Ça dit l'anneau Ni usema agano qui ont le sceau du roi ile kuna chapa mfalme donne la valeur inaleta bei et ils ont longola aussi la mort. na iko natosha lupu, Ils ont longola aussi l'incorruptibilité. iko natosha kuoshwa. Est-ce qu'on a la madame? Nafuata mzuri L'anneau du roi là. ile agano ya mfalme Ils ont fait ça mutu bomo ya kufa lisusu te. na upatia uzima sasa kufa. Tozui écriture. Tunabeba andiko Tozui Ephésiens tunabeba wa Efeso, Ephésiens chapitre 1 wa Efeso sura yake ya kwanza verset 13 à 14. mstari yake ya 13 vya papa 14. En lui, vous aussi, Ndani yake na mwe après avoir entendu la parole de la vérité, kiisha kuchunga neno ya ukweli, l'évangile de votre salut, injili ya wokovu wenu, en lui, ndani yake vous avez cru, muliamini, vous avez
été scellés du Saint-Esprit na mlipikiwa chapa Roho Mtakatifu qui avait été promis, ile iliadiwa, lequel est un gage de notre héritage ile ilikuya kama garantia ya pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis juu ya wokovu yenye Bwana ile alileta à la louange de sa gloire. kwa sifa ya utukufu wake. Bazwaka Saint-Esprit te avant la parole. Ababebake Roho Mtakatifu mbele ya neno. Nasema bala? Nafuata mzuri. Alabi na simalite ya koyoka Nikisha kusikia mahubiri ozali tu es scellé dans cet esprit. utapikiwa chapa Roho Mtakatifu. Yango ezali gage Ile iko garanti pour la héritage na biso juu ya urithi wetu, pour la rédemption. juu ya wokovu. Nasema bala? Ça veut dire les gages ici Usema hii gage c'est le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. C'est-à-dire si Jésus t'aime, Kama Yesu anakupenda, première chose, kitu kia kwanza, si kalingio, kama anakupenda il te donne le Saint-Esprit. atakupatia Roho Mtakatifu. Soko zuka ka Saint-Esprit. Kama unapata Roho Mtakatifu, Berere nyoso ilungwe. makosa yote yanatoka. Obiki. Unaoneshewa, Okomisele. unapikiwa chapa Bon jour ya rédemption. juu ya siku ya wokovu. Exemple nazo pesa. Mfano, Grand camion euti Zambie. kamio mkubwa inatoka Euti Namibie. wale inatoka Namibia, Batrak. na kamio mnene Ezoya. iko nakuya, Basele yango. banaifunga. Dans batie marchandise. Wakati baneka vitu Basele. banaifunga, Ekofungwa makaka na destination. itafunguka mpaka pale itafika kule inapasha fika. Bandeko bandoleka na nzela wana. Mpaka pale unapita mwisho, Ezalaka sele. iko mpaka ile kufunga Jusqu'au jour ya kokoma nango. mpaka siku itafika kule kwenye. Aso madame, Unafuata ce qui est combi, kama inafika pale, de basali nini? ndio wanafanya nini? Badesile. Wanafungula. Or, Ajabu, le jour où tu es qui a la parole, siku ile mpokea neno, Dieu t'a scellé. Bwana alifunga. Aujourd'hui, Saint-Esprit. Unapata Roho Mtakatifu, Aujourd'hui, le son unapata chapa, et le mot à salut. unapata alama ya wokovu Jusqu'au jour de la rédemption. mpaka siku ya wokovu. Le jour de la rédemption, Siku ya wokovu c'est le jour de l'enlèvement. ni siku ya unyanyuliwa. Depuis qu'on soit yango, Wakati unaibeba et qu'on l'envoie terre, au haitatoka, Saint-Esprit l'envoie qu'à Roho terre. Mtakatifu haitokake. Ozwi elembo ke okomi ya Nzambe mpona libela. Unabeba chapa kusema unakuya wa Mungu mpaka mwisho. Napesa exemple mususu. Naleta mfano wengine. Notre frère Salomon Ndugu yetu Sulemani alingi kotonga temple na Jérusalem. anapenda kujenga hekalu kwa Yerusalemu. Mais il collabore avec l'ami de son père, Anasumbuana na rafiki wa babake. qui est Hiram. Ule kwa Hiram. Ayebi Hiram, Anamwambia Hiram, je vais construire le temple napenda kujenga hekalu pour notre Dieu. juu ya Mungu wetu. Envoie-moi les bois. Unitumie miti. Et Hiram Na Hiram akati banzete anakata miti, akanyango arado. anaifunga. Arado. Kanyango na bakable basi. Anaifunga na makamba hivi. Omoni bagrim, hein? Sawa vile miti. Ndenge kena na grand camion. Vile nenda kuma Hein? kamio mnene. Omona ngo ezali ebele boye. Unaona iko ya mingi. Boye. Mais ce qu'on va kanyango na ba chaîne. Banaifunga na maminyololo. N'est-ce pas madame? Amen. C'est ça un radeau. Bado walifunga na minyololo. Bazwi banzete nyonso bakomiso basele yango. Ndio baliweka fazi kwa banaifungia kwa. Soyo kuna na chez Hiram Kule kwa Hiram akati batini batravaille bakati banzete anatuma batumishi banakata miti. ezokende destination wapi? Hiyo unaenda wapi? Jérusalem chez Salomon. Yerusalemu kwa Sulemani. Asele yango Anaifunga. akangi yango Anaifunga nguvu. ekomi bomoko Inakuya moya. ekomi eloko Inakuwa moko kitu kimoya. sele Yenye kufunga par le roi Hiram. kwa mfalme Hiram. Sikoyo atindi yango arado. Anaituma yenye kubambana mpaka vipi. Arado ça veut dire ekangami sikoyo ezotambola na mai. Donc anaituma kuna tenda pa mai. Ezokende na mai arado. Donc yeye pamoja na kuna tenda pa mai. Ata mbonge ye Hata zuruba inakuwa. ekopanzana te. Haitaachana. Mpona nini? Juu ya mimi. Parce que ekangami nyonso esika moko. Kungana fazi. Destination yango ti wapi? Nenda wapi? Kino na port ya Jafo. Kukule kumwisho. Soki ekomi na port ya Jafo Kama napika kula nde bakoyebisa roi Salomo kama ndio mfalme Sulemani. ke gargaison ekomi Anasema vitu vinafika. nde akozwa yango sikoyo adesele yango Beba na fungu. ekomi utile pour la construction. Kuya tayari juu ya majengo. Ici déjà on nous
prêcher déjà sur l'unité et l'amour, frère. watufundisha deja umoja na mapendo. Nous tous, frères, Shie wote basi. nous sommes scellés du Saint-Esprit. Ikiwa chapa Roho Si Mtakatifu. réellement nous sommes des bois, Kama tuko ils allaient destinés pour la construction du temple, iko juu ya kwenda kujenga. nous ne pouvons jamais se séparer. Hatuwezi kuachana. Quel que soit le vent, Ingawa quel que soit le vent, nous ne pouvons jamais se séparer, frère. tutaweza kuachana. Nous allons rester unis, attachés par le Saint-Esprit, jusqu'à la destination. Parce que le maître qui est là-bas, Salomon, kule Sulemani il a besoin de nous. eko anatulazimisha. Oh, Jérusalem, c'est le ciel. O Yerusalema ni mbingu. Jusqu'aujourd'hui, nous marchons. Mpaka leo tuko natembea. Parce que sur la terre, il y a aussi Hiram. Yulu ya chini ya dunia. Hiram, c'est le Saint-Esprit au milieu de nous. Hiram ni Roho Mtakatifu. C'est Jésus au milieu de nous. Ni Yesu katika. Parce que Yesu a la renaissance, a la rappel du Kolo. Yesu alikalaka chini alikalaka yulu. Personne n'est monté au ciel. Hakuna mtu alipanda kumbingu. Si ce n'est le Fils, si ce n'est celui qui est descendu, Mpaka ule alishuka. il est aussi dans les cieux. Eko kumbingu. Ezala Salomon, ezala Hiram, ezala mutu moko. Kwa Sulemani kuya Hiram. Parce que par moment, ce pas seul travail comme moko. Leo nafanya kazi moya. Celui qui est sur la terre, Azali ko exécuter la mission, Yahweh Azali sur le colo, o Azali colo, Azali exécuter la mission, Yahweh Azali mabé. Yeko chini kwa kazi ya ule ko yulu wa yule anafanya kazi ya ule ko chini. Amen. Amen. Hein? Amen. Ça dit si vous êtes scellés du Saint-Esprit, Kama mnafungiwa na Roho Mtakatifu. c'est fini. Kunaisha. Vous ne pouvez jamais se séparer. Hamwezi kuachana. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana nibariki. Mais remarquez si c'est Acha muone hiki. les serviteurs les plus anciens de la maison d'Abraham. Mtumishi wa zamani mnyumba ya Et tango amoni Rebecca kotoka mai. wakati anaona Rebeka mnashota maji Pe azomata. na yeko na pale Atie Krishna lipeka. anaweka kopo pa La Bible dit Biblia inasema abengie. anamuita Zaba kozana besoka ya mutu azana mai frère. mtu analazimisha mpaka mtu yule na maji. Soko zana mai te otambola na mai te kola ozana besoin te. Kama unatengaka pasipo maji Mungu Aibisa analazima. lobi pesa la mai ameli. Anasema patie maji kunywe. Ameli. Anakunywa maji. Ameli c'est pas chameau. Analisha na mapunda mbele. Parce que cet homme-là avait marché avec 10 chameaux. Ule mtu alitembea na mapunda 10. 10 chameaux. 10. Mais moi, je suis en Amélie, bango nyonso 10. Na wewe mwanamke abadilisha. L'écriture le dit que ba meliti balembi. Biblia banakunya banachoka. O melisa chameau ma itialemba. Unyishe punda maji achoke. Mais ça c'est grave ça. Ile ni migumu. Parce que chameau moko azali na 400 litres. Donc chameau anakunywa kama litre 400. 10 chameaux 4000 litres. Donc ba chameau disa na shoko. Moi si moko wana. Mwanamke. Quelle vigueur! Nguvu kani. Quelle énergie! Donc uwezo kani. Ça cache aussi un mystère là-bas. Ile iko msemo ya usiri pale. Parce que moi ça nous wana mukilo tu le monde était. Donc humu dunia utabona mwanamke. Oya komelisa serviteur. Unatanyisha mtumishi. Amelisi ba chameau. Ananyisha. Amelisi pe ba serviteur na ye. Sana watumishi wake. Alebite. Asichoke. Ah moi c'est ma belle boule. Ule mwanamke muichi wa wake. Ashina. Ah wa Rebecca comme Jésus. Hapa Rebeka anakuja Yesu. Est-ce que bala? Nafanya kusema. Mais tout ça kuna te. Hatuna kule. Remarquez ceci. Ona hivi. Era bengi amelisi mai. Wakati anamuita mlisha. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Azui anu atie na zolo. Anabeba agano na mweka Azui kukua. bracelet scellé na lubo. Anabeba kikomo na mweka Elingo kukua. lobake. Inaweza kusema. Okomi ya Isaac pona libela. Unakuwa wa Isaac mpaka mwisho. Ça dit on va sceller batie so. Hii banapika chapa. Fini. Unaisha. Akomi pona mutwala. Anakuya kisha ule mtu milele na milele. Tango Judas au PC caché. Wakati yule anampatia chapa. Ça veut dire kusema a scellé yé. anamfunga. Akomi une femme de valeur. Anakuwa mwanamke wa bei. Mliwa on a soute. Donc lufa luta mfana. Akufe soute. Hata kufa. Pour toi ça na Saint-Esprit. Ule kuna Roho Mtakatifu. Il ne mourra plus. Hata kufa. Parce qu'il a la vie en lui. Sasa na uzima ndani yake. Asolanga madame. Napata mzuri. Ensuite deuxième chose. Tunabaki kitu cha pili. Cordon. Kamba. Oh cordon. Ile kamba. Oyo mobile azopesa mwasi. Ile bwana inapatia bibi. C'est le signe d'alliance. Ni alama ya agano. Ça veut dire signe ya boyokani. Donc alama ya kupatana. Parce que le cordon wana Ile kamba ezali nde image ya fili ya kramwasi. ni picha ya kamba ya kramwazi. C'est le sang. Ni damu. Amen. Amen. C'est le sang. Ni damu. Parce que ce cocaïne, Josué chapitre 2, Quand on est dans Yoshua sura ya les pili. deux espions
bale batu bawili batika fil ya cramoisi cordon rouge na fenêtre ya mwasi baliacha kamba ya mwekunda kule kufenetre ya ezalaki des signes d'alliance ilikuya ni alama ya agano. azonga malamu Unapata eo badeni mwasi wana azali prostitué ule mwanamke ni mkaaba naye. azonga malamu ça veut dire malgré aza prostitué Ingawa kwa mkaaba elokola Allez, s'il vous plaît, au numéro suivant pour retrouver la suite de ce message.